Birthday! Wow! Yeah! Nang celebrant, sir! Lagi! Oy, pag-take! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Uli. Sige na, alin na. Asap na! Happy birthday, Jo! Di ay today. Oh, sweet, Jo! Jolly Jo. Okay lang, gua para bitaw Japong. Hello Kitty tanan no. Pati mga music. Kung may mascot yan, kung yan o, Esma. Ang Jo, may galing nga na, dining nga na. Ha? Dali na. Happy 18? Thank you. Ay, 23rd day. 18? Ha? 18 ba yan? Ano may kiksugon? Ni Papa. Sino pa galing ang sino pa galing mahabol mo? Birthday. Wow! Yeah! Nang celebrant, sir. Lagi Daddy. Oy, pag-take. Oy, pag-take. Oy, pag-take. Thank you. Thank you, Pia. Ha? Magkuhan pa si Joanna, mag-wish pa. Wait lang. Pag-wish na tawon yung ay gutom na ni yan, mga 5 after wish. Ingon taga ha? Sige na! Cheers na. Ulam ako. Yo, to prepare ha. Tighten! Yung mga gift. Ayo, happy birthday, Jo. Ako, pasensya sa Julie, wala ko nakapalit ng wrapper. Di sa akin ako tricycle, kagad na diretso. Thank you so much. Dahil na, Jo. Miss you, Robert. Yan na? Tina. Oh, si Nice eh, my birthday. Blow the candle. Diyan na ka, Jo. Blow the candle. Be, dala dali, be. Unsa ni picture lang? Picture lang. Video na? Oh, dili na. Wala, picture na lang. Sige na. Video or picture lang? Ha, kumay. 1, 2. Ang sunod na plus 3 patas. Okay na, kinamay. Wala, dili siya mag-message. Message. Excuse me. Gabalos man. Thank you kayo. Wala si Papang. Na-meeting sa kwan. Message na. So thank you, Jude. As in the best birthday here in Ami. Thank you, Sir RJ, Mike, Tere, Love, Nice, Leo, Paglagetso, si Sir Fraser. Thank you, Jo. You're welcome. Siya naman message. Si Jeffrey, ay si Sir RJ pa una. Sir, ano man? Happy Sa mana? Message ni mo. para kay Joanna. Oo. Hey Jo, happy birthday. Thank you very much kay
Workout sa Contigo, Killer Blanco, Popo. Gaperdel de Miotos. Pumuti ako ng 2 F-stop. Thank you na dito yung ayuda na din yung onboarding for my happy birthday. Diyos, palingon agad, is na meron. Bakit yung dayon? Ay, sa kami, boss. Trade, message. Te, inyo te. Ano po? Play, message. Birthday mo na. Happy birthday, Yana. Oy, nakaporma na sila yung pang mag-message lang yun sa imo, Jo. Sige. Oh. Thank you, Lay. Happy birthday mo, Jo. Wow! Text na nun. Nice message, nice. Nice message. Punks not dead. All the best. Ikaw, Ray. Rin daw ka, madam. Punta ka pa, puki pa matakpan. Wala na, isa lang Wala na. ako. Balbasor. Kato na dyan. Okay na? Pa-picture na tayo. Okay na, mag-picture na ta. Dali na. Pa-picture ta. Picture ta. Ma'am Sparkly ang Inon ko isunod sa kwarto na rin. Delivery, Jo. Wow! Sana. Hello. Lain man mong kanta ninyo. Balik, balik. Sige, sige, sige. Hindi na lang sa ikon, tingnan naman. Basingong balik. Alam mo, yun na iuso ron. Lahat man, hindi man nino. Kaya kinsa gikan? Kaya kinsa lagi kan? Ako. Wala, may plato ba mo? Wala. Wala ako nag-order, so... Wala mamog, gikan daw na sa kasing-kasing daw mo sa kinsa gahatag. Wow, pero busy man, Jo. Sino doon? Pokemon. Pikachu. Lako sa basti. Ikaw sa bunting. Gabi, Aldi, Abatere, Asako. Di, ay na may cutter oh. Ano? Palit man si Michael. Ah, Unsa man, te? Hindi lang pangalan Oo. ato mo niya, te. Asa? Balaya, yung lumod mo. Asa na yung motor lane? Nadia? Kabe todo. Kabe, todo? Ano na side ka? Wait. Pwede man, Lay. Basta nag-asay ka lang yung ko na station. Ay, styro. Thanks po sa styro. Thank you for the styro. Dugay man na kayo. Bakang styro ang gift? Oh. Ha? Record cross stitch. Wow. Wala man from? Kinsa lagi padala? Ang from dili mo. Oo. Kalain. Lain mo. Ah, lagi kan? Pulog. No. Nayuwa ko doy. Gigan ba Ana, yung polo? Thank you, kaayo. Kalain. Lever. So nice. Wala ka na yung lever. Lagi ka na. Bakit? Ang good. Cute siya. Chos. Cute siya. Para I got a feeling. Ikaw na ta. Sige na, kaon na ta. Okay. Wait na, let's sit ya.